जय जगन्नाथ बंधुगण। आज मु पहुँची तोरणाली गाँव में ढेंकानाल जिलार ये हूँ कंकड़ाहार ब्लॉक गोटे गाँ से गाँव में आमर भाई जड़े आमर व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इंडिया टीम रे खेलुंट पुणी आउ थे गोटे साक्षात इंटरव्यू नापी मुझे आज देखूँ सब पिला माने अच्छा से गाँव को आसी प्राक्ट करुँच बर्तमान से बॉलिंग करेंगे तो ये व्हील चेयर क्रिकेट विषय किसी पचारा तो ये आप देखुं सी रेडी अच्छा पोजिशन रे अच्छा बर्तमान बॉलिंग करेंगे एवं बैट्समैन स्टार्ट हो गले बर्तमान बॉलिंग पकातु। बहुत सुंदर भाव में बॉलिंग करुँच चलो हम सुंदर भाव में बॉलिंग से करुँच पूरा हाथ घोरिकी पड़ुची जोड़ा हाथ चौक होना सुंदर भाव में समस्त प्रकार नियम कानून सहित खेलुंट से बर्तमान बॉलिंग कर सारे बर्तमान बैटिंग जो कला कौशल प्रदर्शन करेंगे एपटे आम सान भाई बॉलिंग पकाउछंती एवं सुंदर भाव बैटिंग प्रदर्शन जारी रखिंट एवं से व्हील चेयर उपर एक कला कौशल देखा जहाँ एक साधारण क्रिकेट ठारू बहुत भिन्न मात्र सुंदर कला प्रदर्शन आप देखुं एवं सुंदर भाव से रन करमती भाव में रन करती बैट को पकई देकी एवं धीरे धीरे स्टंप निकट को से पहुँची जाउछंती एवं द्वितीय रन करने द्रुत गति आगे चली एमती ही पोजिशन हुए एवं एठी अन्य पिला माने सब अच्छी आमर जो माने कि व्हील चेयर व्यवहार करना समस्ते भल भल पिला आ जिते बेले तार टूर्नामेंट हुए मैच हुए समस्त पिला पाखरे व्हील चेयर थाए समस्ते व्हील चेयर खेलिबे एवं व्हील चेयर फील्डिंग बैटिंग एवं बॉलिंग भी करेंगे क्षेत्र मुहर खेलते सुंदर भाव में बॉलिंग थिला। स्टार्ट सुंदर शॉट मारी एवं जहाँकि 4 रन हम आई स्वतंत्र पड़ियार आवश्यकता कौन सी पड़िया खाल ढीप नथिबो ई गाँव पड़ियाटी टी खाल ढीप होती सामान्य समस्या होची मिस होता बॉल टी सुंदर प्रहार करते बॉल सीधा चली जाती सीमा रेखा बाहर को एवं फील्डिंग होता बॉल टी देखो साधारण खेला परी से खेलुंट एवं साधारण खेला सहित से खेलुंट शारीरिक अक्षम बोली आजिकल आउ कौन सी शब्द ही नहीं से मैंने समस्त को पार कर दौरान जहाँ आग को बढ़ी चलती नव भारतर देखुं ये हूँ ओडिशा टीम रो दिलीप ना एवं 3 नंबर जर्सी से पिंधि से सदा 3 नंबर जर्सी रे से बैटिंग करती बॉलिंग भी करती खेलती भी ओडिशा टीम रो एवं
इंडिया टीम रे खेलिबार तांको मध्य संभावना अच्छी तांको एबे गोटे भाईजागर मैच हम से सुंदर बैटिंग करते बॉल चली जाऊँ सीधा सीमारेखा बाहर को लंगन अंचल 4 रन बहुत बढ़िया भाव में माने व्हील चेयर बसिकी जो कला कौशल भाव देखा कला कौशल देखा चमत्कार एवं माने बॉल टी मिस हो जाता से साधारणतः भल पिला सहित खेलुंट तो समस्या होची किंतु जो पिला बॉलिंग करेंगे सी भी व्हील चेयर खेलते सुंदर बैटिंग से व्हील चेयर उपर सुंदर बैटिंग कर जहाँ साधारण पिला माने भी एमती बैटिंग करवा भारी कष्टसाध्य हो सुंदर बैटिंग देखु व्हील चेयर उपर बसी आम खेलवाटा भारी कष्ट हो जिते भी ओडिशार भल भल खेलाड़ी अच्छा नटराज बेहरा को धरी गोविंद पदार समस्त जदि व्हील चेयर उपर बसती से भी खेलिया भारी कष्ट हो कारण एटा सुंदर शॉट खेलते बेले बेले मिस हो जाउछंती किंतु से जो पोजिशन रे अछंती निजको बंचेबा सहित से खेलुछंती ड्यूज बॉल खेलुछंती सुंदर बैटिंग करथिले बॉल सीधा सीमा रेखा बाहर को 4 रन बढ़िया खेल बहुत बढ़िया तांको आमे बधाई दबा बर्तमान तांको ठार गोटे इंटरव्यू साक्षात्कार नबा जय जगन्नाथ बंधुगण आज एक स्वतंत्र अध्याय पुणी आउ थे आम आपण पाखक आसीचु ये हूँ तुरड़ानाड़ी गाँव मुझे कही ढेंकानाल जिलार एक अख्यात पल्ली कंकड़हाड़ ब्लॉक झिली ग्राम पंचायत तुरड़ानाड़ी गाँव ये गाँव में सुंदर प्राकृतिक परिवेश अच्छा समस्त प्रायतः ये गाँव में अधिकांश चाषी चषा चाषी वर्गर लोक मैंने बहुत गरीब लोक मैंने किसी दिन मजूरी भी अच्छा ता भर आमर समाजर गोटे निम्न वर्गर आसी जड़े भाई सी हूँ दिलीप कुमार तांको आम नमस्कार करुच्ची समस्ते आम कड़का दे स्वागत तो भाई गोटे परिचय है तो आमर जो क्रिकेट खेल भारत में अच्छी अति लोकप्रिय खेल से खेल को विभिन्न प्रकार वर्ग में भाग कराई महिला क्रिकेट दल भाग कराई अंध मानकर क्रिकेट दल भाग कराई ता भितर एवं गोटे माने शारीरिक अक्षम मानक जोटा कि व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन एक गठन होती से व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन मान समस्ते खेलुंट ये आमर ओडिशा टीम रे खेलुंट एवं भारतीय टीम सिलेक्शन होती अनुरोध करी कैमेरा मान सी आसवे साइड जो लोगो अच्छी लोगो को देखे पाखक आस देखो लिखाई व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया देखु देखले बहुत बढ़िया धन्यवाद कैमरामैन हमर भाई बहुत भल देखुं कैमेरा को तो ये भाई आज से जीवन में अनेक परिश्रम करी गाँव रु जाई खेलुंटे ओडिशा टीम रे बहुत गौरवर कथा अच्छा मुझे गोटे कथा पचारि दिलीप बाबू आपण ये गाँव पिला जो क्रिकेट खेल होता गाँव में जो थी आप तो गोड़ ना तो आप बसिक देखुले क्रिकेट नहीं क्रिकेट खेल जे आउ भल पिला सहित खेल कष्ट हो तेणु तुमको निश्चित भाव कष्ट भितर तुम गोटे अनुभव कर मुझे क्रिकेट खेल ताले तुम जो गाँव जो यात्रा केमी गोटे ओडिशा ओडिशा खेलने यात्रा कल केमती है प्रथम तुम क्या सहित जोगाजोग कर सर मु प्रथम भल पिला सहित क्रिकेट खेलुଥିଲି आज्ञा तेलुगु क्रिकेट खेलुଥିଲି सेठू आमर कैप्टेन आउ कोचर देखिले आज्ञा तापरे से देखिले से स्थगित रखिले मत आज्ञा किछि दिन पर तापरे सूरत भाई एमपीआर समाजर आप जाना आज्ञा से ऑल इंडिया दिव्यांग एमपीआर भी ताकू जानते जे सूरत भाई किए कहले माने से कोचर कहले चलो आज्ञा आ अभय कुमार जेना आम स्टेट ओडिशा कैप्टेन आज्ञा सी तापर सिलेक्शन करते आज्ञा तापर ट्रायल नहीं मोर शंकरपुर स्टाडियम आज्ञा अच्छी ट्रायल नहीं केन्दुझर आज्ञा अच्छा अच्छा तापर से ट्रायल गला भुवनेश्वर सारे आमर से मोर ट्रायल होता आज्ञा कहीं सागे सागे फुल चार्ज धरिकिना ता सहित खेलवा ये बहुत अभ्यास ना सारे
ତା ସହିତ ଆମକୁ ପ୍ୟାଡ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ସବୁ ମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଆମେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବି ହେଇଯିବ। ହଁ ନଚେତ୍ ବଲ୍ ବାଜିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବଲ୍ ଖେଳ ସେଇ ବଲ୍ଟା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍କ ବଲ୍ ଆଜ୍ଞା। କର୍କ ବଲ୍ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା। କେବେ କର୍କରେ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଡ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଖେଳୁଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ ଏଇ ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ବା ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆମର କର୍କ ବଲ୍ ଟିମ୍ ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ ଟିମ୍ ଖେଳନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇଥିରେ ଖେଳୁଛ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି? ନା ସାର୍, ଦେହରେ ବାଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ସାର୍, ଦେହରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାରିକି ଧରନ୍ତି ବଲ୍ ବାଜେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ପ୍ରାୟ ଆମ ଗାଁ ଭଳି ଆମ ସରପଞ୍ଚ, ଆମ ବିଡ଼ିଓ, ଆମ କଲେକ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବଲ୍ ବାଜେନି, ଧରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ବି ୱିକେଟ୍ କିପର ରୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବୋଲର ବି ରୁହନ୍ତି, ହଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବି ରୁହନ୍ତି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧ ନା ନାହିଁ? ସାର୍, 3 ଜଣ ମଣିଷ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ। ରନର୍ ପିନ୍ଧିଥିବ ହେଲମେଟ୍, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ, ୱିକେଟ୍ କିପର ପିନ୍ଧିଥିବ, ଥାର୍ଡ଼ମ୍ୟାନ୍ ବି ଥିବ। ଖାସ୍ କରି ଆମକୁ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଏ ଫେସ୍କୁ ସେ ଫେସ୍ ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାନେ କରେଣ୍ଟ ସଟ୍ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ପଡ଼ିବେ ଯେମିତି ନବାଜ। ଆମର ତ ଶେକ୍ ଅଲି ଶେକ୍ ମନୁ ଶେକ୍ ୱାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ମି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ହାତରେ ଖେଳନ୍ତି? ହଁ, ତାଙ୍କର 2ଟା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ହାତ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ର ଦାମ୍ 2,80,000। ମୁଁ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛକା ମାରିବେ ତାର କଳ୍ପନା ହିସାବରେ କରିପାରିବେନି। ଖାସ୍ କରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କରି ସକାଶେ ମିଆରେଟ୍ରୁ ମଗା ହେଇଯାଏ। ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ମାନେ ଟାଉନ୍ ସହର ପିଲା, ଧନୀ ଘରର ପିଲା। ହଁ, ସେ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ଶଙ୍କରପୁରରେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ରହିଲ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ଯେତେ ସବୁ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ସରକାର ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ୟାକୁ BCCI ନିଜ ତରଫକୁ ନେଇଛି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ସାର୍, BCCI ନେଇଛନ୍ତି, BCCI ନେଇଛି, BCCI ନେଇନି, BCCI ବି ନେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଲେଟର୍ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଆସି ସାରିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଠେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା। ନେଇଯିବ କିଛି ଦିନ ପରେ। ତ ଦେଖିବା, ଆମ ସଂଘର୍ଷ ଆମକୁ ଜାରି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ଖେଳି ତୁମେ ଗାଁର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ଅଲରେଡ଼ି ତ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଡାକରା ବି ଆସିବ ଅଲରେଡ଼ି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ସେଇ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଅବିକା ଅନୁସାରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ନା? ହଁ, ଦେଖାଉଥିଲେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ 28। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଅବିକା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେଇବ ଯେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ମହାସଂଘ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ବି ସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେମାନେ କାହା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ସାରା ଦେଶ ଜାଣୁ, ମୁଁ ଖାଲି ସେତିକି ଜାଣେ, ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାରା ଦେଶକୁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ବି ହେଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି 15-20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆସିଲି। ଭାଇ ଜଣେ ଏମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ମଧୁର ଆଳାପ କଲେ, ମିଠା ଆଳାପ କଲେ ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ, ଏଇ ଗାଁର ନାଁ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହିଛି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଆଜ୍ଞା, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଆହୁରି ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ସରକାର ଦିଅନ୍ତେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଅଲମ୍ପିକରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଏସିଆନ୍ ଖେଳରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ
ସେମାନେ ବି କିଛି କିଛି ଖେଳ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗାଈ ଛେଳି ଚରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଭାଇ ଆଉ 4-5 ବର୍ଷ ଖେଳିବେ, ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସର ନେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୋଧେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିବନି, ସେ ପୁଣି ଗାଁରେ ସିଏ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇ ରହିବେ, ନଚେତ ଏମିତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇକି ସିଏ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିକ ମାଗିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ସେ ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ସାଥି ହୋଇପାରିବେ, ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ରହୁଛି ଏତିକି କହି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅମରେଶ ଗଡ଼ନାୟକ। ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇକେଲରେ ଭ୍ରମଣ କରିଛି, ନେପାଳ ଭୁଟାନ ସବୁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମୋର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।